Hi guys! Hi mga kamami! Good morning everyone! So, init na kayo ang panahon, pero broadcast karong adlaw sa mga news no nga ang duha ka LPA is nahimo na siyang bagyo, no? Pero wala ni diri sa mua kay since ako nabilong man ko sa Cebu. Thanks God nga init na siya. Mo na nga murag ako juning panahon no kay manglabada na pud taga mga kamami para naatay kaunon. Kay unsaon na lang mga kamami kung wala tay kaunon napas mo. Saon na lang ako mga binuhi do ka buok. Akong mama ug akong anak. Ano padong ta sa atong labhan, padong tangad to at tamang labada. So dire jud nga area jud ko permi mag vlog kay tungod mingaw dire no mao ni gitawag og Sitio Militon. Nanindot kaya akong palibot kuan siya kanang full of beautiful nature overview siya no. Niya makita na to ang adlaw ang hayag kay adlaw gay mga kamami no. Lami kaayo ang panahon bonta nga Sabado man ron manlabada ta sa mga kamami diha manglaba na ta kay init kaayo mauga jud ang nilabahan nya adto ta paingon mao ni siya bona nga kudkod na pud ta no kay Sabado nga think positive lang yun always and pray to God nga tagaan patagdaghang mga blessings sa atong kinabuhi no kay wa man jud laing gamhanan sa tanan kundi siya ra. See you mga kamami.